Halin sa Iloilo, nagbiyahe ako pa Negros para makapuli ako sa amon. Kagalas 2 na sang hapon sang nakaabot ako sa Banwa sang Isabela kag ginupdan ako sang ikatatlo ko nga manghod para nga manyaga. Si nanay kag si tatay ara man dira sa Banwa kay nag-attend sila sang graduation sang akon nga manghod nga agot. Pagkatapos namon kaon nagkadto man kami sa may venue para ma-witness man kung tuod nga makagraduate ang manghod namon nga si Inday. And yula, nakagraduate gid man siya, kaupod siya mga classmates nga kaupod niya baka-baka eskwela. Sa ina nga moment, paid off ang tanan nga sacrifices nila sa sulod sang 4 ka tuig nga pabalik-balik sa eskwelahan. Kag worth it man ang pagpaninguha sa mga ginikanan para mapaeskwela ang ilang mga kabataan. Tapos na ang graduation ceremony kag ari ang mga friends ni Inday nga gusto kuno nila mag-hi sa vlog. Nagpuli na kami after sang graduation ni Inday, mga 4:30 PM kami naghalin sa Banwa sang Isabela. Kag malakat na naman kami puli sa amon lugar nga sakop sang Moises Padilla. Tatlo lang kami ni nanay kag ni tatay ang nagpuli sa bukid. Kay si Inday buwas pa mapuli kag ang isa ko kamanghod mabalik na sa Iloilo para sa iyaman niya obra. Tapos ako nagrikta ko puli sa bukid kay naka-leave ako. Ginlakat lang namon papuli kay wala kami sang sakyan niya motor kay may danlog ang dalan. Pero okay lang man kay anad naman kami nga maglakat sang malawig. Sa amon niya pagpuli nagaistoryahanay kami ni nanay kag ni tatay nga dusang sanoo lang man to nga nagaproblema kami kung paano kami makaeskwela. Pero subong nag-graduate na ang amon nga agot, kag 5 na kami ang nakatapos ang amon nga pag-eskwela. By God's grace, nahimo gid man siya namon. Bilang taga-bukid kag bata sang pigado, dako na nga bagay sa amon ang makatapos kami sa amon nga pag-eskwela. Kay kabalo kami nga isa ni sa mga pamaagi para makakuha man kami sang mas maayo nga oportunidad. Kag kun may oportunidad na updan sang kapisan kay anhon tama ni ang aton nga diploma kon perti man ta katamaran. Char lang, wala ko disang may ginapaiguan ha, ginarespect ko yung inyo nga choices sa life. Hihi, tiguluwa na sang wakwak pero ari kami sa gihapon nagapadayon sang amon niya pagpanglakaton. Mga 15 minutes na lang siguro nga lakat, makaabot na gid man kami sa amon nga balay. Nakaupod man namon sa amon nga paglakat ang pakaisa ni nanay nga didto naghalin sa iya nga bata. Pero pagkalabot sa unahan, nag-separate ways man kami sa iya. Kag nagdiretso na kami sa amon nga paglakat. Kag samtang kami nagapadayon sa amon pagpanglakaton, gusto ko magpasalamat sa inyo sa padayon nyo nga paglantaw sang akon nga videos. Kag sa mga comments nyo nga naga-inspire sa akon to do more. Pero ang pag-post ko malaka pa sa laka, kay may life man ko nga gina-enjoy outside sini nga mga videos. Hihi, madulom na pero ara kami sa gihapon sa dalanon. Kag ginhambalan ko dira si nanay kag si tatay sang akon nga plano nga pagkasabado mahanda ako para pasalamat sa pagka-graduate ni Inday. Kay sa 5 kami nga nag-graduate, si Inday lang ginaguro mahandaan ba, kay kami nga 4 pag-graduate namon, wala kami ginhandaan kay ang kwarta nga inughanda gingamit namon para makaobra kami. Hihi, sumapahanda ko para may all-in-one nga celebration ah. Pero oops, base magkadto ka sang May 27 paninakon nga video, ulihi ko lang ginpost. Hihi, kag diba nagpagimaras ko so gindalaan ko sang mangga si nanay kag si tatay. Kag ginkaon nila. Te, mo lang na, naman.